Sahabat Wirid Traveling with Jesus. Hari ini Sabtu 9 Januari 2021. Mari kita awali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan-bacaan berikut bersama saya Aryani. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Peringatan orang kudus hari ini adalah Santo Andreas Corsini dan Santa Marciana. Santo Andreas Corsini adalah seorang uskup dan pengaku iman. Santo Andreas Corsini lahir pada tanggal 30 November 1302 di Florence, Italia, dari sebuah keluarga yang kaya raya. Ia ditabiskan menjadi imam dalam Ordo Karmelit pada tahun 1328. Pada tahun 1322, ia diangkat menjadi pemimpin sebuah biara Karmelit di Florence, dan pada tahun 1349, ia ditabiskan menjadi uskup Fiesole. Andreas terkenal karena kasih sayangnya dan perhatiannya kepada para miskin dan orang-orang berdosa. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membawa kembali para pendosa ke jalan Tuhan. Umatnya sangat mencintai dia karena semangatnya dan sifat kebapaannya yang penuh kasih sayang kepada mereka. Ia meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1373. Pada tahun 1629, Andreas ditetapkan sebagai orang kudus oleh Sri Paus Urbanus ke-8. Santa Marciana adalah seorang martir Kristus. Santa Marciana terkenal sebagai seorang pelawan iman yang gigih mempertahankan ajaran iman gereja. Ia lahir di Rusukur, sebuah desa di Kepulauan Mauritania. Sejak masa mudanya, ia sudah mempunyai perhatian besar pada hal-hal kerohanian sebagaimana dituntut oleh imannya. Pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus, ia dengan berani melancarkan perlawanan terhadap para penyembah berhala. Akibatnya ia ditangkap dan disiksa secara kejam. Para gladiator mencoba menodai kemurniannya, namun tidak berhasil. Tuhan kiranya melindunginya dan menjadikannya sarana yang ampuh untuk mempertobatkan salah seorang dari antara para gladiator itu. Ia dibawa ke Kaisaria dan dimasukkan ke dalam gelanggang binatang buas untuk diadu dengan banteng dan singa buas. Di gelanggang itu, ia menemui ajalnya sebagai martir Kristus yang gagah berani setelah tubuhnya dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas itu. Ia dihormati sebagai pelindung kota Tortosa, salah satu kota di Spanyol. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa,
tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. The reading from the first letter of John. Beloved, we have this confidence in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us in regard to whatever we ask, we know that what we have asked Him for is ours. If anyone sees his brother sinning, if the sin is not deadly, he should pray to God, and He will give him life. This is only for those whose sin is not deadly. There is such a thing as deadly sin, about which I do not say that you should pray. All wrongdoing is sin, but there is sin that is not deadly. We know that anyone begotten by God doesn't sin, but the one begotten by God He protects, and the evil one cannot touch him. We know that we belong to God, and the whole world is under the power of the evil one. We also know that the Son of God has come and has given us discernment to know the one who is true, and we are in the one who is true, in His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Children, be on your guard against idols. This is the word of the Lord. Mazmur tanggapan dengan refren. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Refren, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Refren, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Refren, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Refren, Tuhan berkenan kepada umat-Nya.
Responsorial Psalm. The Lord takes delight in His people. Sing to the Lord a new song of praise in the assembly of the faithful. Let Israel be glad in their Maker. Let the children of Zion rejoice in their King. Responsorial Psalm. The Lord takes delight in His people. Let them praise His name in the festive dance. Let them sing praise to Him with timbrel and harp. For the Lord loves His people, and He adorns the lowly with victory. Responsorial Psalm. The Lord takes delight in His people. Let the faithful exult in glory. Let them sing for joy upon their couches. Let the high praises of God be in their throats. This is the glory of all His faithful. Alleluia. Responsorial Psalm. The Lord takes delight in His people. Alleluia, Alleluia. The people who sit in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen. Alleluia, Alleluia. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. The reading from the letter of John. Jesus and His disciples went into the region of Judea, where He spent some time with them baptizing. John was also baptizing in Ainon near Salim, because there was an abundance of water there, and people came to be baptized, for John hadn't yet been imprisoned. Now a dispute arose between the disciples of John and a Jew about ceremonial washings.
So they came to John and said to him, Rabbi, the one who was with you across the Jordan, to whom you testified, here he is baptizing and everyone is coming to him. John answered and said, No one can receive anything except what has been given from heaven. You yourselves can testify that I said that I am not the Christ, but that I was sent before him. The one who has the bride is the bridegroom. The best man who stands and listens for him rejoices greatly at the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made complete. He must increase, I must decrease. This is the word of the Lord. Bacaan tambahan diambil dari kitab Yesaya. Bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Meseh dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaannya, supaya mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan,
sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. The reading from Isaiah. Hear the word of the Lord, you who tremble at his word. Your kin who hate you and cast you out because of my name say, May the Lord show his glory, that we may see your joy. But they shall be put to shame. A voice roaring from the city, a voice from the temple, the voice of the Lord rendering recompense to his enemies, blessings of prosperity and consolation. Before she is in labor, she gives birth. Before her pangs come upon her, she delivers a male child. Whoever heard of such a thing, or whoever sought the like? Can a land be brought forth in one day, or a nation be born in a single moment? Yet Zion was scarcely in labor when she bore her children. Shall I bring a mother to the point of birth, yet nor let her child be born? Says the Lord. Or shall I who bring to birth, yet close her womb? Says your God. Rejoice with Jerusalem, and be glad because of her, all you who love her. Rejoice with her in her joy, all you who mourn over her, so that you may nurse and be satisfied from her consoling breast, that you may drink with delight at her abundant breast. For thus says the Lord, I will spread prosperity over her like a river, like an overflowing torrent, the wealth of nations. You shall nurse, carried in her arms, cradled upon her knees. As a mother comforts her child, so I will comfort you. In Jerusalem you shall find your comfort. You will see, and your heart shall exult, and your body shall flourish like the grass. The Lord's power shall be revealed to his servants, but to his enemies his wrath. For see, the Lord will come in fire, his chariots like the storm wind, to wreak his anger in burning rage, and his rebuke in fiery flames. For with fire the Lord shall enter into judgment, and with his sword against all flesh. Those slain by the Lord shall be many. Those who sanctify and purify themselves go into gardens, following one who stands with him, eating pig's flesh, abominable things, and mice, shall altogether come to an end with their deeds and purposes. Oracle of the Lord. God gathers the nations. I am coming to gather all nations and tongues. They shall come and see my glory. I will place a sign among them. For them I will send survivors to the nations, to Tarshish, Put and Lut, Mosok, Tubal and Javan, to the distant coastlands which have never heard of my fame, or seen my glory, and they shall proclaim my glory among the nations. They shall bring all your kin from all the nations as an offering to the Lord, on horses and in chariots, in charts, upon mules and dromedaries, to Jerusalem, my holy mountain, says the Lord.
just as the Israelites bring their grain offering in clean vessels to the house of the Lord. Some of this I will take as priests and Levites, says the Lord. Just as the new heavens and the new earth which I am making shall endure before me, oracle of the Lord, so shall your descendants and your name endure, from new moon to new moon, and from Sabbath to Sabbath. All flesh shall come to worship before me, says the Lord. The word of the Lord. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian persembahan kami dari tim We're Traveling with Jesus, hari Sabtu 9 Januari 2021, bacaan harian dan orang kudus. Bersama Ibu Arijani dan Bobby juga Eka di Jakarta. Kami undur diri dan sampai ketemu besok bersama Suster Cika dari Roma.